رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب زیدہ مجدہم، انتہائی قابل احترام حضرت علامہ قاری طالب حسین صاحب، زیدہ مجدہم، انتہائی قابل احترام حضرت علامہ قاری نصیر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور انتہائی واجب الاحترام حفاظ کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب کی خدمت اقدس میں نے آج آپ کی خدمت اقدس میں اس ماہ مقدس کی مناسبت سے، آپ جانتے ہیں یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو ہے مقصر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی کے ضمن میں چند موضوعات میں آپ کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ارض و سما ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے کچھ معجزات ایسے ہیں جو آفاقی نوعیت کے ہیں، اور ان معجزات میں سے بھی دو معجزات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرما کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ انسانوں پر اور کائنات پر واضح فرما دیا۔ اس میں سے ایک ہے، آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، اور دوسرا معجزہ ہے جو اس ماہ مقدس کی 27ویں شب کو وقوع پذیر ہوا، اور وہ معجزہ ہے معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آفاقی معجزہ ہے
मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुकस्सा मैंने आपकी खिदमत में तलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला वाशदाफ अल्फाज में बयान फरमाते हैं और आयत का आगाज, बल्कि इस सूरत का आगाज, सूरह बनी इसराइल का आगाज उस अल्लाह तबारक व तआला ने सुबहान के लफ्ज से किया, जिसका माना यह है कि वो पाक ज़ात, वो हर ऐब से, तमाम उयूब से पाक ज़ात है। सुबहान अल्लाज़ी, और ये वाहिद सूरत है जिसका आगाज अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंतहाई बाबरकत लफ्ज से किया, यानी सुबहान के लफ्ज से किया। सुबहान अल्लाज़ी असरा बेअब्दिही, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है आया कि पाक है वो ज़ात जो आपने बंदे खास यानी हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर फरमाया लैलन, ये जो लैलन पर तनवीन है इसका माना ये है कि पूरी रात ये सफर नहीं हुआ, बल्कि रात के एक कलील हिस्से में ये सफर तय हुआ। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि मेराज इस तरह में कहा जाता है, ये दरअसल मेराज के हवाले से हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, और फिर आसमानों से सिदरातुल मुंतहा तक, और फिर सिदरातुल मुंतहा से भी ऊपर अर्शे उला तक, बल्कि फकाना काबा कौसैनी औ अदना की रिफतू तक जाना, ये हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का